الله يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا فيكتور هذه يعني جات صعيبه مع المولديات ورا اللي عندها طريبون كيباتنا اللي كيرتموا اللي داروه، يعني نشكرهم. يعني الحمد لله التروبو هادو خلينا نروحوا بعيد ان شاء الله. عندنا 2 ماتش ما ربحناش. المباراة هادي اللي خلاتنا في 90 دقيقة كنا ماركيو 2 بيوت. 2 بيوت هادي جاوب صعيب، يعني الحمد لله ربي وفقنا. وين المباراة هادي تخلو كونسونطريو بروشان ماتش مع وفاق سطيف باش نخدموا بكل اريحيه السمانه هذه ان شاء الله، باش نزيدو نجيبو تروفو تاع وفاق سطيف. يعني الحمد لله هذه هي كره القدم، هذه قصه راني خدام انا الحمد لله يا ربي. العام اللي فات في وفاق سطيف فاتنا في اولمبيك لعبوا، يعني الناس تقبلوهم لعبوا كره الحمد لله يعرفونا كاع. ان شاء الله حنا نجيبوا لي تروبو اللي تاع وفاق سطيف نكونسونطريو بكل اريحيه السمانه هذه باش نجيبوا لي تروبو اللي يخلونا نلحقوا لوبجيكتيف تاعنا بكل اريحيه ان شاء الله. الحمد لله ما يخفى لكش، راك شفت طيرت 90 دقيقه وين ما ريحناش بريمي ميطو، تما كاع الماتش كنا عندهم من ماركينا زادوا ماركاونا ما فرحناش، مي الحمد لله درنا لا كونفيونس في روحنا وزدنا زوج والحمد لله على لا فيكتوار. نشكروا هذا الشعب والاداره ولي زونترينور على الخدمه نتاع طيل الموسم، والحمد لله تعبنا ما راحش في الباطل. يعطيكم الصحه. C'est pas évident, il y avait beaucoup d'émotions في الماتش هذايا. احنا لو بلوز امبورطون اللي كنا معولين باش نديروا اون تري بون بيرفورمانس. دابور باش نبينوا الثقه اللي عطينا فيها الجمهور والمسيرين. لي جوار اون ريبوندو بريزون. من بعد شفتوا معناها لو ديرولمون دي ماتش كونتر توت اتونت بالنسبه لليغاليزاسيون كي فيني ترو فيت، ما حبيناش ندخلوا في التسرع وحطينا الكره وحاولنا نلعبوا. À un moment donné, il y avait les brèches qui se sont ouvertes, l'engagement des joueurs, bravo. Comme d'habitude, on a toujours une équipe qui commence, les 11, et ceux qui rentrent, ils peuvent toujours rajouter le plus. Et c'est ce qui est arrivé, alhamdoulilah. La différence, on a mis quand même du temps avant de faire l'égalisation. C'était trop vite, c'est une tête déviée. On n'a pas gagné le duel aérien, on ne connaît pas la couverture juste sur le ballon, l'état fait de la défense. Quand on me dit les charlates, tu n'encaisses pas des buts. C'est de la concentration comme tout chose. Ou il ne faut pas enlever le mérite. Le Mouldi Touaran, qui est sur une très bonne série, ou ils ont la capitale confiance. Ils ont les gabarits pour faire le jeu avec. Première mi-temps, ça n'a pas passé. Deuxième mi-temps, كانت شويه معناها البوسيبيليتي عندهم هما باش يروحونا اون كونتر اتاك. الحمد لله شاك فوا اون راترابي. من بعد كيما تعرفوا معناها il fallait croire en ses chances, il fallait mettre la balle au sol et continuer à jouer. Les brèches se sont ouvertes وكنا واجدين بالنسبه للا كونكلوزيون. الخاطر هذا y avait l'efficacité un peu plus qu'avant, mais معناها on doit quand même augmenter notre capital بالنسبه l'efficacité devant les buts باش كيكا نكونوا un peu plus à l'aise. Bah écoutez, sur la première mi-temps, on n'était pas dedans. Voilà. Agbou était mieux dans l'agressivité, dans l'intensité. Même si on n'a pas été trop en danger, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose dans notre jeu, que ce soit défensivement ou offensivement. Après, en deuxième mi-temps, on est rentré avec de meilleures intentions. Voilà, on a pu enchaîner 3 passes, on va dire. Et après, un match se joue sur les détails. Hein, un carton rouge, penalty, et puis on a quand même fait preuve de caractère pour revenir tout de suite. Et puis après, après, il y a encore ce deuxième but qui arrive. Le troisième est anecdotique, mais voilà. Bon, l'interprétation de l'arbitrage. Après, moi, j'ai pas encore vu les images. Maintenant, c'est vrai que ce penalty, je pense qu'on peut l'interpréter comme l'arbitre, il interprète comme il veut. Et puis, il y en a d'autres qui vont l'interpréter d'une autre manière. Mais voilà, la vérité, c'est quand même qu'Agbou mérite sa victoire. Voilà, à nous d'analyser ce match et repartir de l'avant tout de suite à la maison la semaine prochaine. Des regrets, oui, parce que on avait essayé de progresser dans l'animation, d'essayer de proposer autre chose. Ça n'a pas été en première mi-temps, oui, donc on a des regrets. Maintenant, on va continuer à travailler, et c'est un match de perdu.
On n'est pas. Faut être humble dans la victoire et humble dans la défaite. Continuer à travailler. Il y a un prochain match qui arrive très rapidement. Et puis on va se remettre au boulot avec l'objectif de gagner chez nous à la maison. Maintenant, il faut apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut faut analyser ce match, aussi bien sur le terrain et en dehors du terrain. Et tout de suite se remettre au boulot pour, encore une fois, être ambitieux chez nous à la maison.